अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है नवंबर की 17 तारीख। मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुर्तकिब करार देते हुए सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है। जस्टिस मोहम्मद गुलाम मर्तज़ा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 453 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। अदालती फैसले के मुताबिक लीक ऑडियो कॉल में शेख हसीना ने एहतजाज करने वाले तलबा के कत्ल का हुक्म दिया, उनके मुतालबात सुनने के बजाय सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ा और तहरीक को ताकत के ज़रिए दबाने की कोशिश की। फैसला सुनाते वक्त मुल्क भर में सख्त सिक्योरिटी तैनात थी, जबकि उनके घर के बाहर एहतजाज भी जारी रहा। फैसले में मज़ीद कहा गया है कि शेख हसीना और साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान खान कमाल मुतअद्दिद नोटिस के बावजूद पेश न हुए और ताहाल मफरूर हैं, जो अदालत के मुताबिक उनके जुर्म का इतराफ़ समझा गया। वाहिद मुल्ज़िम अल-मामून अदालत में मौजूद थे, जिन्होंने जुलाई में अपना जुर्म कबूल कर लिया था। अदालत ने करार दिया कि इल्ज़ाम नंबर 2 के तहत ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मौलिक हथियारों के इस्तेमाल का हुक्म देना भी इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म है। इस्तिगासा ने इस मुकदमे में शेख हसीना के लिए सजाए मौत की ही दरख्वास्त की थी। अदालती फैसले के बाद साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने फैसला मुस्तरद करते हुए कहा कि उन पर आयद इल्ज़ामात सरासर झूठ पर मबनी हैं। उन्होंने अवामी लीग और अपने हामियों के नाम जारी पैगाम में कहा कि वो परेशान न हों, उन्हें फैसले से कोई खौफ नहीं है, हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा, हम इसे नहीं भूलेंगे। आज़ाद कश्मीर असम्बली में वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है, जिसके बाद राजा फैसल मुमताज़ राठौर को नया वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया गया है। इंतखाब में फैसल मुमताज़ राठौर को 36 वोट मिले, जबकि मुखालिफत में सिर्फ 2 वोट डाले गए, जिसके बाद वो वाज़ेह अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। इससे कबल ऐवान से खिताब करते हुए सुबकदोश होने वाले वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि पूरे निज़ाम की खराबी का जिम्मेदार किसी एक फ़र्द को करार नहीं दिया जा सकता। काबीना के अरकान भी फैसलों में शरीक होते हैं। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद नए वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की हलफ बर्दारी कल मुतवक्किल है। ज़राए के मुताबिक सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद बीमारी के बाइस हलफ नहीं लेंगे और ये अमल स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर अंजाम देंगे। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर के एहतजाज के मुकदमे में बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान समेत 11 मुल्जिमान की समाअत हुई है। अलीमा खान और उनकी कानूनी टीम मुसलसल गैर हाजिर रही, जिस पर अदालत ने एक बार फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पंजाब रेवेन्यू बोर्ड ने अलीमा खान के नाम पर मौजूद जायदाद की तफसीलात अदालत में जमा करा दी, जबकि प्रोसिक्यूटर ने उनके मुसलसल गैर हाजिरी के बाइस जायदाद सील करने की इस्तदा की। अदालत को बताया गया कि हुक्म पर अलीमा खान के मुख्तलिफ बैंकों में मौजूद 37 अकाउंट्स पहले ही मुंजमद किए जा चुके हैं। अदालत ने केस की मजीद समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी। भारत में कश्मीरियों के खिलाफ बढ़ते हुए तासुब के ताज़ा वाक़े में रियासत आसाम के ज़िले तेनसुकिया में मकामी अफराद ने 44 कश्मीरी मजदूरों को मशकूक करार देकर रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ये तमाम अफराद जम्मू और कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ अजला से ताल्लुक़ रखते थे और एक ठेकेदार उन्हें अरुणाचल प्रदेश में ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के काम के लिए लाया था। मकामी लोगों का कहना था कि 10 नवंबर के दिल्ली धमाके के बाद ये अफराद मशकूक नजर आ रहे थे, जिसके बाइस उन्हें हुक्काम के हवाले किया गया। वाक़या भारत भर में कश्मीरियों के साथ रवा रखे जाने वाले इम्तियाजी सलूक और शुकूक व शुबहात की इज़्ज़त पर होने का वाज़ेह इज़हार है। हिरासत में लिए गए मजदूरों ने बताया कि वो सुबह सवेरे
ٹرین کے ذریعے وہاں پہنچے تھے اور محض روزگار کے لیے سفر کر رہے تھے، مگر انہیں صرف کشمیر سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر تفتیش اور ایذا رسانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات بھارت کی مذہبی اور نسلی اقلیتوں میں خوف اور یہ یقینی کو بڑھاتے ہیں۔ سماجی تقسیم گہری ہوتی ہے اور اقلیتوں کی پسماندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں بھارت سے آئے ہوئے عمرہ زائرین کی بس آئل ٹینکر سے ٹکرا جانے کے نتیجے میں ہولناک حادثہ پیش آیا، جس میں 42 افراد جاں بحق ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب زائرین کی بس پیر کی صبح مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہی تھی۔ تصادم کے بعد بس اور آئل ٹینکر دونوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ بس میں 42 سے 45 افراد سوار تھے، جن کا تعلق بھارتی ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرآباد سے تھا، اور زائرین میں خواتین اور بچے شامل تھے۔ سعودی حکام کی جانب سے ہلاکتوں یا زخمیوں کی حتمی تعداد سے متعلق تاحال کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں مسلسل جاری ہیں۔ اتوار کے روز جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے مشرقی حصے پر کی گئی تازہ بمباری میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے غزہ شہر کے زیتون محلے اور رفح کے قریب کے علاقوں پر بھی حملے کیے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر طوباس میں بھی اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے ایک فلسطینی نوجوان شہید ہوا۔ ادھر اقوام متحدہ کی امن فورس نے بتایا کہ اسرائیلی ٹینک نے جنوبی لبنان میں ان کے اہلکاروں پر فائرنگ کی، جس پر اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ خراب موسم کے باعث اہلکاروں کو مشتبہ سمجھا گیا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے گزشتہ روز بین الاقوامی کمیٹی برائے ریڈ کراس کے ذریعے مزید 15 شہداء کی لاشیں واپس کیں، جس کے بعد موصول ہونے والی لاشوں کی مجموعی تعداد 330 ہو گئی ہے، جن میں سے صرف 97 کی شناخت ممکن ہو سکی ہے۔ غزہ میں موسم سرما کی پہلی بارش نے حالات مزید خراب کر دیے ہیں۔ پناہ گزینوں کے ہزاروں خیمے پانی میں ڈوب گئے، جبکہ لاکھوں بے گھر فلسطینی بارش اور سردی میں امداد کے منتظر ہیں۔ اسرائیل نے ایک بار پھر غزہ کے لیے خیمے اور امدادی سامان کی فراہمی روک دی ہے، جس کے باعث کئی خاندان گیلے خیموں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ غزہ میں بارش کے پانی کو روکنے کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے، جس کے بعد فلسطینیوں نے خیموں کے ارد گرد گڑھے کھود کر پانی موڑنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے فلسطینی پناہ گزین اونروا کے مطابق 13 لاکھ افراد کے لیے امدادی سامان موجود ہے، مگر اسرائیل اسے داخلے کی اجازت نہیں دے رہا۔ اونروا کے سربراہ کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی سردی اور بارش میں امداد کی فراہمی اب پہلے سے زیادہ ضروری ہو چکی ہے۔ یوکرین کے مشرقی شہر خارکیف میں روسی حملوں کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب یوکرین اور فرانس کے درمیان ایک اہم دفاعی پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں صدور زیلنسکی اور میکرون کی ملاقات میں فرانس کے 100 جنگی طیاروں کی خریداری پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ادھر ماسکو نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فضائی دفاعی فورسز نے گزشتہ رات 36 یوکرینی ڈرونز مار گرائے ہیں۔ سوڈان میں فوج اور نیم فوجی تنظیم ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان جھڑپیں شدت اختیار کر گئی ہیں۔ فوج کے مطابق مغربی کورڈوفن کے علاقے بابنوسا میں واقع اپنے ہیڈ کوارٹر پر ہونے والا تازہ حملہ پسپا کر دیا گیا، جبکہ آر ایس ایف اس علاقے پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ گزشتہ ہفتوں کے دوران آر ایس ایف نے دارفور میں اپنی پوزیشن مضبوط کرتے ہوئے مشرق کی جانب پیش قدمی بڑھا دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس مہم میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور سنگین انسانی بحران جنم لے رہے ہیں۔ الجزیرہ کی جانب سے 9 ستمبر اور 13 نومبر کی سیٹلائٹ تصاویر کے موازنے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ آر ایس ایف کے حملوں سے بابنوسا میں فوجی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا ہے اور ہیڈ کوارٹر کے اندر سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا گیا۔ کرکٹ ایشیا کپ رائزنگ سٹارز میں پاکستانی شاہینز نے بھارت اے کی ٹیم کو شکست دے کر
सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कतर के दारुल दोहा में खेले गए ग्रुप मैच में पाकिस्तान शाहीन्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। भारत ए की टीम पहले खेलते हुए 19 ओवर्स में 136 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में पाकिस्तान शाहीन्स ने मां सदाकत की शानदार बैटिंग की बदौलत 13.2 ओवर्स में सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर 137 रन का हदफ हासिल कर लिया। मां सदाकत ने 47 गेंदों पर 79 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स में 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे। ये इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान शाहीन्स की दूसरी कामयाबी है। पाकिस्तान शाहीन्स टूर्नामेंट में अपना तीसरा और आखिरी ग्रुप मैच 18 नवंबर को मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ खेलेंगे। तीसरे और आखिरी वनडे में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। रावलपिंडी में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर मेहमान टीम को बैटिंग की दावत दी। श्रीलंकन टीम पहले खेलते हुए 46वें ओवर में 211 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान ने 212 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर बासानी पूरा कर लिया। ये थी वो खबरें जो यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को और न्यूज़ को देखते हैं, शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और राय का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।